nakikinig sa FMR, Favorite Music Radio. Saan man, kailanman, kasama mo ang bago mong paborito. Ito ang FMR, Favorite Music Radio. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. I see trees of green, What a wonderful world. I see skies so blue and clouds so white, the bright blessed day and the dark secret night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Pasko na isa. Chestnuts roasting Ang minsay, di manikong, kay iban sa ako asawa si Janet o mga Jack anak. Frost nipping Ato sa ulubog sa tumang kalipay.
ang Pasko pinagi sa pagpakatao being ng sung batang about Hesus sa pasunan. Ato folks ini dressed makapot, up like pinagi sa atong pagminahalay, pagsinabdanay o pagpasayloay. a turkey Kung and ato some ini mahimo, mistletoe sigurado na makapot dato help to at make usang kamabungahon na Pasko 2023 o ang malambuon na pagsugat with their sa eyes all pagpuntuin aglow 2024. will God find bless it us hard all. to sleep. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street. Okay, marada na buntag mga kaiksonan Surigao noon, adlaw kumana Martes. Aniya nasab si Lolo Imki makig-uban kaninyo sulod sa isa ka oras sa ato programa Mata ni King Kong, dajigon ang karadawan tulisukon ang kapalpakan. Matag adlaw Martes, Huwebes o adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 10 ang takna sa buntag, din hilamang sa 23,000 followers sa FMR Bagtik Radio Surigao 89.3. Sa control anway paglubad, an idol ng kababad bayan, si Kent Angelo Cervantes, anamo station manager na nagpaluling-hayaw kuman gawa sa nasod. Of course, anamo OIC manager si Ma'am Jeje Castrense. Mga kaigsonan, kumusta kamo? Manghinaot ako daon kamo sa Maradjaw na panglawas. Ato isab, ikumusta mga kaigsonan, an way paglubad 24/7 adlaw o gabi, natural gadod ang kinaiya. Amo inen taglaong namo isara an Bagtik na Surigao nun. Anamo pinayangga na Congressman Bingo Bagtik mo serbisyo Matugas. Of course si OG Attorney Lalo Matugas, of course na niya pinayangga na kapikas si Mayor Sol Forcadilla, mayor sa JL. Ato sabi, kumusta pastilan? Kunya magparty personal ko nakita tanan Ricardos nan isa ka idol nato na babaji. Diyan sa pinayangga na kapikas ni Kong Bingo Matugas. Maradjaw na kinaiya, Maradjaw mo pahiyom. Dito na kadod ako pastilan. Ang tanan style ng pagsadyaw. Dadto kan Ma'am Itil Matugas. Dadto pa ang mga stepping na kumampa na ako makita. Kainin pa nagsara lagi si Lolo Imki kintay sa mga kalingawan. Pero dadto kan Ma'am Itil ay grabe. Hingas ang talinga, hingas ang mata, hingas ang kompleto. Of course si Ma'am Chiska, ani da bata ay like parents kadod, like daughter, so initanan ang mga mayores, ang tanan ka pamilya, kabagtik pamilya ni Kong Bingo, pastilan kong wala na kaming hahanapin pa. Sa December 8, it's become talagsaon namo na enjoyment, naghamok man ang mga kalihukan ng Pasko, pero never naamo kalimtan Kong Bingo. An imo gadod pinaka the best na Christmas party I attended in my 73 years old. Why gadod? Sa Donangkaw, kung dato na pinakataas na refrigerator, amoy imo. Ang pinakadako na TV, amoy imo. Ang pinaka-moderno na iPhone, amoy imo. Ginoo ko. Pastilan. Madaw gani kay mga okiraan pamilya ni Kong Bingo, ani dya mga empleyado, ani dya mga supporters tanan. Way in tao na high blood. Kumikan kay an isa ka ato din ni gwardiya, 10,000. Pero pag hidawat ng 10,000 ng 5,000 niya ikita.
Kay hamok ko noon mamaratuhay. May nakadaog sa buyang. Dami mamaratuhay. Of course, initanan ato lamang makita sa isa ka matinud-ano na pamilya na diin na namo tagkilaya na pinakabagtik na amahan si Congressman Bingo Matugas. 100 plus. Kita tanan. Almost 200. Pero why no uli luhaan? Gikan sa presentation sa 8 ka grupo, kenta? 8 ka grupo. Napuyo ka grupo. Di nagpakita ng ila Christmas presentation pastilan. Kung naman dato kuan kay mo offer ako na blow by blow din sa ato program or dito special coverage nato sa FMR tagain niyo ng panahon jadto ra na pasundayag ato ipakita para at least it will duplicate others. Dili kon kompetensyan, but they have to encourage. And at the same time, that is a clear message of what is Christmas party is all about and what is the leadership of Kong Bingo. Kay grabe gito dito kagana. Di ka makakita ng mga lechon, tanaw na mo kompleto pa. Pero pagkawaya, ay, human. Kumikan kay why inhibition. Sama sa ato pamilya, waya ta magpadagana. Pagkuha kung matalinga bakaw, masiki, mapanit. Kay amo man dyan ang gawi sa pinamilya nato. That is the family that composes ng hapit 200. Pero bisan pa kung may lechon, bisan pa kung dato'y mainom, bisan pa nagsadaw-sadaw, sinamay di mo sadaw. Pero mangado kadto ako ng pasaylo, bisan si Kong Bingo amoy singer, bisan si Kong Bingo amoy drummer, but never kadto muhimo anako siki kay basi masapdok ako pagsadaw. But nevertheless, that is the best Christmas party we were able to attend because there is sa mensahe, understanding, happiness, forgiveness, and what is important, unity for all. Sa mga kapamilya, kabagtik ni Kong Bingo Matugas. Mga kaigsunan, adeserta maghiskot, ato sab i-great, happy birthday kan ako pag ubangkon si Rene Magtaso. Ato sab i-great nan happy birthday the former kapitan sa barangay San Juan, si Kapitan Susan Godenes Galinia. Of course, si anako amigo, membro ako kaiban sa una sa Rotary Club of Central Surigao, si Fernando Chua. Ato sab i-great nan belated happy birthday former Vice Mayor, former Kagawad, now Attorney Danny Comanda Minor of si Tony Yu and the outgoing President ng Rotary Club of Central Surigao, Mr. Tony Yu. Mga kaigsunan, ato hisgutan primero kini mga news item diin ang majority vote o sa abstention sa House Committee on Legislative Franchises chaired by Paranaque 2nd District Representative Ghost Tambunting niadtong miaging adlaw mi adapt sa usa ka amended House Resolution number 1499 di nag-awhag sa National Telecommunication Commission or NTC pag-suspend sa operation of Suwara Sog Media Corporation na nag-operate sa ngaya na Sunshine Media Network International SMNI sa violations and terms and conditions sa taghatag na prangkisa ubos sa Republic Act number 11422. Sumaya pa sa komitiba, naka-establish sila nagawas sa violation sa Section 4, 10, and 11 of its franchise agreement. The subject network also committed infractions of Philippine Constitution, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas
Broadcast Code and Revised Corporation Code. Sa nagpadadon na committee hearing sa tagpaygayo na inquiry sa alleged fake news, Pidling SMNI Angkor Chair Jeffrey Kairik Celis may apologize for his misbehavior and disrespect he openly displayed during the previous meeting. Celis was cited for contempt for his unruly conduct and refusal to answer question and is currently detained at the House of Representatives. Celis sent letter to committee requesting to be released for humanitarian consideration, where he admitted that his unruly behavior in the previous meeting is uncalled and for unbecoming. He also apologized for his lapse in editorial judgment and vowed to avoid errors in relaying information to the public. Invited into the meeting a resource person from the NTC, National Telecommunication Commission, Anti-Money Laundering Council, AMLC, Securities and Exchange Commission, SEC, KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, National Labor Relations Commission, NLRC, Commission on Audit, COA, and Movement Against Disinformation or MAD. Present and SMNI President Marlon Rositi and other SMNI board members and officer. Samtang sa lain, personal na saksihan ng Armed Forces Chief Browner, personal na saksihan o idagadod na saksihan ang pagbubomba ng water cannon sa Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas. Sumaya pa ni Armed Forces of the Philippine Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Personal ini na saksihan o naranasan ang pinakaulihi na pangharas ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay kasagsagan sa kanyang personal na pagbisita sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal para personal na kumustahon o alamin ang mga sitwasyon ng mga tropa ng militar na nakabase sa nasabing lugar. Sa eksklusibo na pagkiginabi sa Bombo Radio Philippines kay Armed Forces of the Philippines Chief Browner, ida tagsulti na kaiban nida ang Armed Forces Western Command, Commander Vice Admiral Alberto Carlos. Sakay sila sa nag-resupply boat sa unay sa May 1 na naitabo ang pagbobomba ng water cannon ng China Coast Guard sa kanila para tangkain na pigilan ang rotation and resupply mission ng mga tropa sa BRP Sierra Madre. Sumaya pa kan Browner unang gabi pa lamang sa ila paglawig ay nakapagpalitan na ng radio challenge ang mga barko ng Pilipinas sa China. Bukod nito, binuntutan din anya ng China na tumagal ng 24 oras sa kalaunan ay nauwi sa panggigit-git sa kanilang barko. Sumaya panida, naggalit ang mga illegal na gawain na ito ng China habang nasaksihan niya mismo ang kalunos-lunos na kalagayan ng tropa ng ating mga kasandaluhan sa kadalasang nakakaranas ng pagharas ng ito ng China sa tuwing nagkakasa ng mga ito sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Giit ni General Browner, isang legitimate operation ang ginawa ng Pilipinas sa naturang lugar dahilan kung bakit wala niyang karapatan way katungod ang China na ila harangin ang ating mga barko sa pagsasagawa nito ng mission sa West Philippine Sea
na malinaw na sa sakupan ng eksklusibong economic zone ng Pilipinas. So, mga kaigsunan, ang lain na sab na taghimo ng China sa Pilipinas, pagbomba ng water cannon sa barko ng Pilipinas. Samtang sa lain bahin, ang House of Representatives pinagi sa leadership ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez kuman adlaw ratified ang bicameral conference committee report of the proposed 5.760 trillion national budget for fiscal year 2024. And 2024 General Appropriation Bill aims to bring forth economic transformation toward inclusivity and sustainability and is in tune with the current administration 8-point socio-economic agenda and the Philippines Development Plan for 2023-2020. It will be forwarded to Malacanang for the signature of President Ferdinand R. Marcos. Mga kaigsunan din sa ato programa sa mata ni King Kong ang programang Dadigon ang Karadawan tulisukon ang kapalpakan magpadadon ang papremyo FMR Bagtik Radio papremyo adiin ubay-ubay ang makadawat ng premyo adlaw-adlaw may weekly may grand draw o sa ini ka pamaagi sa paghatag ng FMR Bagtik Radio 89.3 sa Sadona Pinaskuhan initanan gikan sa kasing-kasing ni Bagtik Congressman Bingo Matugas. So sa naghinapos nato na portion sa ato programa mata ni King Kong an makasalmot an edad 41 pataas. 41 pataas. Kung maabot ka ng 110, 115, basta okay pa ka mo intra sa imo pag-send ng mga messages sa programa Kumanan Mata ni King Kong, sure na sure ka makadaog pagkatapos sa imo entry kung di ka palaran kumanadlaw, di ka palaran sa weekly, pero palaran ka sa umaabot na grand draw. Gumikan kay automatic ang imo entry maapil sa raffle sa grand draw diin pastilan sa mga detalye ini base mo laong ka waya ka makadawat ng pinaskuhan pero nakadawat ka ng pinaskuhan gumikan sa imo na daog sa Bagtik Radio Raffle Draw pinaagi sa pinaskuhan ni Congressman Bingo Bagtik mo serbisyo, Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez, tapos ang tingog party list si Congresswoman Yas. Okay. So, ini mga kaigsonan, ari na ta sa ato mga isyo. Unahon anay nato, ini ko man December na. So, December, pag January, mga brinata ng ato mga negosyo. Pag-abot ng ato negosyo sa 2024, dili man ta pwede magnegosyo kung dili ta maglukat ng business permit. Paglukat nato ng business permit, kung kita legitimate na mga negosyante, we should follow. Kung pananglitan, medyo grabe na sab kataas ang pagpaningil, ato sab daong katungod sa pagpahungaw ng ato tagbati. And that is the beauty ng ato demokrasya. The beauty ng ato panggobyerno, mamati isab ng yango-ngo sa mga katawhan. Pero there is a misinterpretation
nan ato business permit and the power of the local government units. Ato lamang tagaan ng importansya sa patas na way kilingan nato an interpretations of the local government code. Tanan kita, we were able to defend, we were able to explain ang nahitabo ng isa kabayong laki na sa ida pagtanaw sida na ang Batman sa ato probinsya, isip ato gobernador sa lalawigan ng Surigao del Norte na ang tanan ida mahimo matuman din sa yuta kay sida lagay governor. But the Republic Act 7160 dictates the guidelines, what is called the local government code na nato nasod, na dili ka muhimo ng mga lakang sa isa ka munisipyo without securing the mayor's permit. So inita na diskarel bisan patuwaw-tuwaw pa. Dinisab sa ato, seldom ako mo intra ng diskusyon didon sa fish landing. Gumikan kay I always make my commentary on the basis of legality. Primero, ang tanan panig accepted na waya sila manag-ida ng fish landing building. Ang fish landing is located sa isa ka propiedad owned by the city government. And because of the good gesture sa kapunungan ng mga fish landing brokerage, an isa ka party list called Diwa donated a certain amount for purpose na kabutangan sila ng building. And because that is a government money, under sa patakaran ng inin gobyerno na pondo, national man, the DPWH is amoy sakto na agency to implement ng isa kahinatag sa party list called Diwa for the construction ng fish landing na building didon. So, sa construction ng building, klaro ang DPWH engineer, they were able to secure a building permit. Okay. So, gumika nandiyaon the purpose ang ila kapunungan, ang ila mga membro, they occupied that building intended by the party list Diwa. So, pag-occupy niyo, why ido katungod na otrohon ang building? Why ido katungod na otrohon? Pareha dyaon sa simple logic, nagplite ka mo ng bayay. Adaw paglang kay nagplite na ka ng bayay, otrohon nemo ang bayay na tagplitihan nemo. Waya, that is not your duty. So, kay daon man ang building, while it is true that the building intended para sa ido mga fish broker, pero ang building na ido hoyan, why ido katungod na otrohon. Kay ang building automatic tagpanag-ida ng gobyerno, ang nahimo na owner ang siyudad ng Surigao. Mangutana kita pag-otro niyo, pag-additional, whatever valid reason, waya daon siguro kay taglahi man ang pananaw nan nagdumaya nan ato siyudad ng Surigao. Ado nimo makita na there's no the same management style how you run the city sa nagkalain-lain na nag-ingkod
sa rinda ng panggobyerno ng siyudad ng Surigao. Kung sa una si Mayor Nitoy Matugas, followed by Mayor Istong Ya kamo, tagpasagdan kamo, that is where ido palakpakan, pasalamatan nido na in spite tag-otro kamo without securing a permit from the owner or a just a mere tolerance, dao nahimo, why nag-question dito. Pero pagkambyo ng administrasyon ni Mayor Paul, nakita ni Dia ini. Nauno man, dao may portion sa Peace Landing building na tag-otro sa original na design. Then, with the consultation of the engineering, naamoy right agency na nagtanaw, then the basis of comparison of the original Peace Landing building, waya daon na portion did on. So, taghanap whether there is a clearance na butangan kay laudable an ido justification. Sino maya makakilay na Surigao no na kung maghabagat, masuyod. So, dili daw mahimo because maido capital, you also protect non-ido investment at mga isda na mabasa o nurakan. But still, ato subayon ang balaod. So gumikan kay waya may go signal na tagaan kamo pag-otro ng building, magbutang kamo ng lain na mga additional na mga taghimo, that becomes illegal. The illegal per se, why ido building permit to construct additional para dili ni malibog what is the word building permit. Kumikan kay di man kamo makaado ng building permit, you did not own that building. It is owned by the city government. During the time ni Mayor Nitoy, Mayor Istong, you were not able to get some simple request ni Mayor Nitoy, Mayor Istong, kita man gid nimo na kung magkuan mabasa kabi ang hangin grabe kay di man daw condemnable. That is given on the situation of that area, but you neglect nandiyaon na pamaagi. So thinking na ang mayor after kan Mayor Nitoy, after kan Mayor Istong, amora gihapon a consideration naya man ini. Nagsugod kuman an did on medyo gamay raon tana nagira, gamay na misunderstanding. So in fairness of the city government, instructed, because what is illegal per se. Tagpaguba an edo sa limbong, an edo additional na mga improvement, because that is illegal. Why it becomes illegal? That is not part of the plan of that building constructed by DPWH with legitimate building permit. May building plan. So tagtagaan ka mo ng kahigayunan, pagguba, waya. So naman, remember, kung pananglitan, waya ka mo tagain ng business permit. Di ba dahil do business permit? For giving the business permit, that is part na waya ka mo ikurtel sa pagnegosyo nido didon sa Peace Landing because you were able to renew your business permit. It so happen lamang tag-revoke ka mo because of not compliance na gubon. So, o naman ang iban na taguba, still they enjoy the business permit. Why problema nila? Kamo na nagmagahi, gumikan lagi kay hamok man sa anhuna-huna.
base daw nagkuha na adyaw daon amo ini waya. But ini tanan we come it what is legal is always legal. Now, may ido na tag-revoke, may ido na. Now, the revocation or any action by the government, diay safety nets na katungod na to. Ako naman ang safety nets, you follow the three branches of our government in the check and balance of our respective power sa tuyo kasangay na panggoberno. So, ito pagtanaw na medyo dili makatarunganon ang taghimo ng ato mayor, may ida na mandar na ipaguba, waya kamo, waya tanan. So you have to restrain the action of the city mayor na dili impose magpadadod na kamo may business permit, dili padadod na ya na ido business permit. That action should be restrained by the filing of the temporary restraining order. So, ang restraining order for the court to decide whether ang mandar pagpawaya ng ido business permit is in accordance with the correct procedure, justifiable ba ang rason na i-revoke, i-cancel ang ido business permit, it is the court that will decide timbang-timbangon kung hayan sakto. Waya dato nido himo. So waya ka mo makapile to restrain the action of the city. So anido tagimo, tagpile nido ng kaso sa ombudsman, nagpile ka mo ng kaso sa korte. That is your right. Pero hunauna nido na kundili nido the immediate remedial is the temporary restraining order because ini na action may number of days for the court to act. Immediate man daw na relief sa mga problema. So kung nag-order unta na ni temporary restraining order, why movement? Status quo. Yaman nido himo, nag-file ka mo ng ordinary na kaso, ordinary kaso, o may naitabo, ang hearing nido April na. So kung April na nido hearing, pag-abot nido ng January, umikan kay one of the requirement pag-ado nido ng business permit is the building permit. So kung ikaw nagpliti sa isa ka private, pananglitan apartment vacant, taghatagan ka, kay ang tag-ida ng kuan si Kintman, muhatag si Kint ng building permit ng ida tindahan, space for business purposes, amo daton imo attach na daong ka nagpliti sa building ni Kint. So kuman hamang ka mo mangado ng building permit because naman ka mo because you violated the building which was owned by the city government. So nagpabilin ini. Ang problema lamang taglaong ko, sakto an ido batikos questioning kan abil dubduban. Kay kung pananglitan daon ipahunong kamo, that is illegitimate action. Pero ang pangutana, when it is illegitimate action by the city hall, the person who will implement the legitimate order, the person who will implement the legitimate action by the city hall is also illegitimate with cloth of authority to implement the order. So, daton iban, gumikan kay without a business permit, you cannot engage business. Kung mo rason, mag-engage pa ko kay nagpa-file pa ko ng kaso, nag-file ka ng kaso, na kaya man mo i-restrain
Di man mo laong nag-file ka ng kaso sa korte, o by action ng korte na nag-order na mayor, city hall, adawa na i-implement mo order. Waya man. Kay hearing. So kung may hearing, may kaso both side, that is still the presumption of innocent unless proven guilty by the court. So waya man ini. So kaya man ninyo i-restrain an action ng City Hall, magpabilin enforceable na kamo nagnegosyo why ido business permit. So natural, dakpon kamo. Di kamo pwede magnegosyo kay you are considered illegal na mga negosyante. So pagabot ko man, may ido katungod. You're right to question who implement nan ini na order na dili pagawson di ka mo pamaligyaon ng isda kay sa City Hall illegal na mula ba sa kamo dugay na kamo na negosyante. So kinahanlan the one who will implement has cloth of authority. Now you are mentioning Abel Dubduban. Kung inin si Abel Dubduban taglaong inin pareha sa ilan ni Mulot Espihon, amoranan consultant itself, you consult how the policy implemented. But never a consultant at the same time, you are an enforcer. So amo ini ang papangutana which is legitimate, especially a public servant, public employee is prohibited in uttering daon mga sinultihan na waya daon sa taglong the preservation that all employee in the government is professionally, and most of all kinahanglan you are called public servant. Pero kung adyan na kao magamit ng mga pinulungan na bagan isa kao kahasindero, isa kao kabusing, there is no room in what is called as an employee of a gobyerno. Pagkatapos, even the security guard, you can only identify the original and fake security guard because one of the prerequisite for a person or any offices that impose laws, orders from the management, your proper identity should be observed. Kagano man kamo makakita na masuyod sa bangko na to implement the rules and regulations of the bank sa isa ka security guard na waing nameplate, because kung unoy imo action, you can easily identified na a nameplate na basa ko si Kent Cervantes. Kung ikaw dakpo ng tanod, that's the reason why tanod, may uniforme, may ngayan. Kung ikaw dakpo ng PNP, may ngayan. Kung ikaw traffic enforcer, jaoy ID, dagko. Even, kung ikaw mo sakay sa tricycle driver, may ila ID for proper identification. O naman, kung pananglitan si Dubduban, is cloth of authority. Nakakilaya ta kan Dubduban, but Dubduban Abil cannot implement by merely wearing a civilian clothes during the time na he is still connected with the Bureau of Fire Protection. Kayo naman, that is a ground for disciplinary action, except lamang kung pananglitan, sunog o nabis. Pero kung may excuses pa ka, panagsara ka makakita ng membro sa Bureau of Fire Protection responding sa sunog without wearing uniform, case-to-case basis.
So, kita na to. We have nothing to do with the personality of Abel Dubdoban. But, Lolo Imki sa ato programa, kung ini tanan nakita nato na plain clothes ka no kadto way imo ID o no may ipakita. Is your being Abel Dubdoban is already a uniform? Being Abel Dubdoban is already an ID? No! When you implement the rules or the policy by the city government, you should only not be clothed of your authority, pero you are clothed with some identification na you are acted sa pagpangasaba sa mga fish landing brokers because nakakilaya, naka-uniforme kao. Pero kung way imo ID, hanapan kao, o naman musing ka man kao. That is the right of an individual, bisan kung mulaon ta nakalapas, but still, the right of individual is still, ang mga fish broker, ang mga occupy is still innocent unless proven guilty by the court na they are violated some provisions of the city government. Kinahanglan respetuhan nato sila. Tagdakop balitaw, ang driver nakapiyansa, ang tag-ida, waya, because during the time, grabe na ta, kamulong adto, disgrasya na. But during the time when the case forwarded by the PNP to city prosecutor, ang tagpaila ng kaso, ang driver but never the tag-ida ng mga isda. Amo daw na nato hustisya sa pagkakuman. So dapat unta na ini ato tanahon daw may ato the last hurrah in the three branches of our government. Nakapile ka mo sa ombudsman pero daan tanahibayo na kung mag-file kita ng ombudsman an ido tagpailan si Mayor Paul base hantod matapos ang termino makabalik ya paghihapon madesisyon ni ang kaso sa ombudsman. Pero kung ini tanan mga kaigsunan imo na pailan appeal ang mga empleyado once they avail early or regular retirement, one of the basic requirement sa ila pag-retire and clearance sa ombudsman. If you have a pending na kaso, dili kaw gadod ma-release gumikan kay diskaril. One of the important documents or requirement is the certification from the ombudsman na way imo tag-atubang na kaso. Dili ni kon malaong na may desisyon na sa ombudsman. Bisan pending cases sa ombudsman, dili ka maka-retire. Amo balitaw na kung imo tanawon daton mga anomaly sa una, may mga empleyado na grabe na intawon, pero command of responsibility dictates ya intawon sila makaretire na purnada pa ang ila serbisyo na tagpatuyuan ang huya sa nan time because sabit ra sila nandaton mga anomalya na kita tanan na hibayo. Ato lamang initagtanaw na kinahanglan we always think of ourselves. Kung pananglitan empleyado kita na notoo kita because that is part of our mandated responsibility. Please consult lawyer of your action kay basi simba ko. Kung ano daton nagpatuyo ng mga luha ng mga empleyado sa City Hall, sa probinsya at other local government units, dili gusto si Lolo Imki na amo sab an ido matagamtaman.
it is not easy na sa kadugay na imo pagserbisyo, tagsakripisyo na imo ang oras, tagsakripisyo na nimo ang imo kalipay because of your responsibility being an empleyado. Pagkatapos, nusabit trakaw because way imo mahimo kay diktar sa taas pag-abot ng kaso o sahay given ang may kaya ang taas na posisyon lingkawas gihapon sa kaso. Pero ikaw na no permara gumikan, you are one of the signatory in the flow nan ini na dokumento. Hantud ko man. Waya ka maka-retire, ya ka maka-enjoy nan imo benefits. Ari na ta sa ato pa premyo. O man, hain naman to parapol. Kay 9:55 na. O? Question. Kita tanan namati ng FMR. FMR itself, kung kita namati, labi na sa programa ni Lolo MK Mata ni King Kong, current events, mga karadawan, spiritual, ka ng mga programa, appeal and political taghisgutan nato. Si Congressman Bingo Bagtik mo serbisyo will end his term as the three-termer Congressman of District 1. Ininida pagka-Congressman, hamok nangandoy na ini nag-brand of leadership. Amoy ini ang gusto nato kay hamok ang nagpatuyo gumikan sa oras na dahil ato mahal sa kinabuhi na patay. Napatay pa, nagproblema kita, nan ipaimbal samad, nagproblema kita, nan ipalit ng kahon, kung Bingo was there in the burial assistant. Kita tanan nagproblema, kasayang na nako apo, kasayang na nako bata, mayong laki an utok, pero gumikan sa kawad o nako, di makapadado ng eskwela, ito'y educational na programa ni Kong Bingo Matugas. Nagproblema kita, nasakit, ay, grabe, bisan kundamgo, bisan mangawat ako, di ko kaya an ako bayronon sa ospital, kay ordinaryo na lamang ako. Mga kaigsunan, initanan na address ni Kong Bingo sa iya medical assistant to individual in crisis. Kung ikaw nagproblema, tupad, honor kan, daon kang Kong Bingo, hamok ang naglaong pastilan unta na si Kong Bingo, lifetime na mahimo na kongresista sa Distrito 1. Kuman, kay matapos naman, pagka-congressman, matapos naman ang congressman sa pagka-congressman ni Kong Bingo, ono may gusto niyo para makapahimuyos pa kamo ng Maradjaw na serbisyo ni Kong Bingo. Ono may gusto niyo na posisyon na padyaganon si Kong Bingo 2025. Tubag! Ala! Tubag na doon kamo. Mintras nagtubag kamo, ato anay pangutanon, basahan tayo ng mga messages. Grabe mo ini. B, John Anthony Kamingi, notify MB Pipino is watching. MB Pipino, shout out Sir Manny from MB Pipino, Alberta, Canada. Sanchel Suarez, Jabis Dobloy sa Sarcon watching. Hell, John Colito III is watching. Jabis Dobloy sa Sarcon, Sir Manny, hello, happy holiday. Maria Mayos dos notify. Okay. Grabe na eh. Okay, notify Maria Mayo dos, Anggong Sagrado, Maria Mayo dos, pa-shout out Sir Kong, Idna Cubilo Kakano, good morning, Roslen Balauro, good morning, Bagtik Surigao, Hel Roman Vasquez Colito, good morning, Parimane, good health, God bless, SB Jojo Condi is watching,
Elwin Arsina, shout out Sir Manny, there is a lungsod ng Burgos, Isla Cesargao sa amo Bagtik, sab na mayor. Angie Bonono Arsina, Sanano Galisa, and Pomoy family. Jomel Custodio Cañares, good morning, kabayb Sir Manny Kong. As Rosilio Golandrena, Susan Godines Galinea, happy birthday Cap. Elena Escamilan, morning, Mask, Jig, Jaris, Sai Manny, King Kong, Oman, muputo pa mo kami salot sa panahon. Ingon bitaw. Okay. Elena Escamillan, morning sir, nag-question na. Hazel Marisa, okay. Tempo notify, good morning Boss Manny, shout out ko ngadto kan Prince James Rivera, gikan ni Randy Artiaga Santisas, thank you Boss Manny. Lipaw Custodio Dani, good morning Sir Imke, God bless always. Jocelyn Golandrena, good morning Sir Manuel. Abel Dubduban is watching. Hel John Coleto III, good morning Sir Manny, God bless always. Rachel Comon Ronquillo, good morning Sir Manny Kong, pa-shout out ko sa mga taga-tricycle driver ng Dipata. Board member Sim Castrense is watching. Leo Salvador Del Monde is watching. Donski Abonito is watching. Teresita Solon, good morning Sir Manuel. Wardite Oxicran is watching, salamat. Kahanay na komentaryo ni mo Idol Manikong Rekotan, salamat. Maria Maria Edwin Fogos, my question Sir Manuel. Ang question ko, nakita naman nato si Kong Bingo sa ida Bagtik na serbisyo, matapos man ang ida termino, ono may gusto nido na kandidatuan ni Kong Bingo sa 2025. Okay, Maria Edwina Fogos, okay. Okay, natagbalik-balik nato. Rolando Colpa Bilyago, Gobernador Sir Imki, Kong Bingo Rikutan para 2025 pagka-gobernador. Diana Albarazo, gobernador. Jocelyn Golandrina, pagkipen paliog question, sir. Okay. Okay. Grabe naman inido mga kuan. Ato na kumikang kay 10 oto mula pas na tasin o may no daog. Ruleta pa, sir. Ay, do pa. So, tagline na pa. Pastilan. Hamok siguro ini, no? Kay tagkuan pa man, tag video pa sa Tambiolo. Bilyamo Rampola, morning. Lo, Imke, shout out ko din sa Reyes. Nag-PM na ko, los pinapila, pila edad makapil 41 pataas. O man, daw na? Ikot na. Ikot. Woo! Ikot. Ay! Ikot. Ay, stilan. Ay. Ang pangutana. Grabe naman, nakaserbisyo naman, ato naman takalipay ang serbisyo ni Kong Bingo Bagtik mo serbisyo sa distrito 1 as congressman, matapos naman anida termino kuman, ono may gusto niyo padyaganon si Congressman Bingo Bagtik mo serbisyo para ato gihapon maangkon anida tinud-anay na serbisyo sa 2025. Ikot na yan ang rulita Sir Manuel. Ang edad 41 pataas. Woo! Okay, dari na. Ikot ng rulita. Ang rulita sa Karadawan, ang rulita na pinaskuhan, ang rulita na diri pa man naglugay ang rulita kan Lolo Imke. O naman, gumikang kay angkor may edad na. Muhinay sa Androlita. Up. Uy. Live Rolita, sir. Kay mutan ako live down. Down makita niyo. Oman. Yaman makita sa Facebook. Ipakita ni Don Rolita kay hamok anaglaw na mutanaw sila. Para klaruhay ini.
Klarohay, motodok anrolita, 10:04, lapas na. Pero sagdi lamang, bahala na mo lapas, kay si Lady Sam okay ra. Be, oman, video na. Okay, 1, 2, 3. Tujok, video. Ay, grabe siguro ini ang mga intro kay kasadun ram pangutana. Ha? Kita ka mo kung onoy ido amoy ini sakto ka na answer, oh. Be, uy. Pila ini mo daw? Tuyo. Ang primero, nulapas man. Aray, agay, sus, nulapas pa. Ini siguro ka doon. Oy, pastilan na. Oy, grabe man. Kung kilaya ko ini, imposible. Naamoy ini mo daw. Ano daw? Si Mari del Rosario. Aroy, baka kwartahan man ini. Si Mari del Rosario. Ano daw? Okay. Next. Next. Mari del Rosario, amoy no daw. Kilaya ko ini. Ay. Grabe, oh. Swertihan ka doon. Grabe sabihin ni Edo. Ay, daon na sa inopoli. Daon na sab. Grabe mo ini kahamok. Dapat unta na nag-9:30 ako. Kay grabe man hamok ang mga intrahay. Todok, bidok. Oy. Okay, sabi ni. Ala. Paapas, los binda kumilo. Sige. Todok, bidok. Hoy, honong na. Hey. Hoy, aroy Ginoo ko. Bagal makasakitay man ni. Adoy. Stop. Stop lagi. Rogelio Galandrina. Rogelio Galandrina. Uy. Ade ba da? Rachel Requilio ba da? Rachel Requilio. Natudok pa ka doon. Rachel Ronquillo. Okay. Next, Todok. Todok, bidok. Kahaway ba sa ini? Todok, bidok. Aroy, Ginoo, swerte ka ganun. Aroy, swerte ka natukod ko na naman yung mga ka na. Swerte. Yan na, stop na. Oman, amo na. Rogelio Golandrina. Swertehan ka doon. Mga kaigsonan, amo dato ang mananaog sa ato FMR Bagtik Radio Parapol. Yan na ato oras sa control si Kent Angelo Cervantes, sa namo OIC si Ma'am Gigi Castrense, kini si Lolo Imki
Salamat sa ido permanente na pagsunod. Happy Tuesday. Enjoy. God bless us all. Lolo Imki. Bye-bye.